Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Dana Pratama, NPM 1875304 Kali ini kita akan membahas paket tracer configuring OSPF v2 in a single area. Objektifnya di sini part 1 mengkonfigur OSPF v2 routing, kemudian part 2 verify the configuration. Background: in this activity, the IP addressing is already configured. You are responsible for configuring the tree router topology with basic single area OSPF v2 and then verifying the connectivity between end device. Jadi di dalam aktivitas kali ini IP address sudah terkonfigurasi. Anda bertanggung jawab untuk mengkonfigurasi 3 router topologi dengan basic single area OSPF v2. Setelah itu, memverifikasi konektivitas di antara end device-nya. Part 1. Configure OSPF v2 routing. Step 1. Configure OSPF on the R1, R2, and R3. Use the following requirement to configure OSPF routing on all three router. Proses ID 10, router ID untuk setiap routernya R1 1.1.1.1, router 2-nya 2.2.2.2, router 3-nya 3.3.3.3. Kemudian network address untuk setiap interface, kemudian LAN interface di set ke pasif. Oke. Di sini kita bisa lihat ke router 1, directly connected networknya ada 172.16.1.0/24, kemudian 172.16.3/0/30 dan 192.168.10.4/30. Dan untuk pasif interface-nya ada gigabit in Ethernet 0/0. Kita masuk ke router 1, masuk ke enable, configure terminal, dan kita masukkan perintah router OSPF 10. Selanjutnya router ID 1.1.1.1. Selanjutnya network, kita lihat lagi networknya 172.16.10.1.0, dan wildcard 0.0.0.255 dan area 0. Selanjutnya network 172.16.3.0, wildcardnya 0.0.0.3, area 0. Dan terakhir 192.168.10.4, wildcardnya 0.0.0.3, area 0. Kemudian passive interface gigabit Ethernet 0/0. Kita save konfigurasinya. Baik, kemudian kita lihat di router 2, directly connected networknya dapat 172.16.2.0/24, 172.16.3.0/30, kemudian 192.168.10.8/30. Dan passive interface di sini gigabit Ethernet 0/0.
hampir sama dengan router 1. Kemudian configure terminal. Selanjutnya kita ke router OSPF 10, router ID 2.2.2.2. Kemudian untuk network 172.16.2.0, akarnya 0.0.0.255, area 0. Selanjutnya network 172.16.3.0, akarnya 0.0.0.3, area 0. Terakhir network 192.168.10.8, paketnya 0.0.0.3, area 0. Kemudian passive interface gigabit ethernet 0/0. Ya, selanjutnya di router 3 bisa kita lihat directly connected device-nya 192.168.1.0/24, 192.168.10.8/30, kemudian 192.168.10.4/30. Dan passive interface-nya juga gigabit ethernet 0/0. Kita masuk ke CLI, sama saja, label configure terminal, kemudian router OSPF 10, router ID 3.3.3.3, kemudian network 192.168.1.0 0.0.0.255, area 0. Selanjutnya network 192.168.10.4 0.0.0.3, area 0. Selanjutnya terakhir 192 network 192.168.10.8 0.0.0.3, area 0. Ini selanjutnya passive interface gigabit ethernet 0/0. Save, fix startup config. Ya. Step 2, verify OSPF routing is operational. Pada step router, routing table seharusnya sudah terdapat rute untuk setiap network di dalam topologi. Baiklah, kita cek di router 1. Kita masukkan show IP route. Ya,
SPF-nya dapat dilihat di sini dengan ya, dilihat O, router 1, kemudian di router 2 show IP route. Ya, router 2 juga sudah terdapat. Kemudian router 3 show IP route. Di router 3 juga sudah. Baik. Part 2. Each PC should be able to ping the other two PC. If not, check your configuration. Baik, kita akan lakukan ping dari PC 1. Scope command prompt, kita ambil IP address dari sini ke PC 2, ping PC 2. Ya, bisa dilihat berhasil. Kemudian kita ping PC 3, kita copy IP addressnya, ya berhasil juga. Ping dari PC 3 ke PC 2. Ya, sudah berhasil. Sekian pembahasan kali ini dari paket tracer configuring OSPF v2 in a single area. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.